Good morning guys. Magpanit ta og mais. Tabang muog panit. Welcome to my guys. Ya bro, magpanit ta og mais. Kani among mais bro, mga guys. Kini yellow ni siya. Mao ni among bagong tanggi nga yellow. So guys, magsugod na ta og panit og mais. Aron mutilaw ta ani ang unsay lami ani nga yellow nga mais. Ay guys, mo ni yellow nga mais. Bagong tanggi. Sige mo ni mga bro, mga bagong tanggi na mong mais. Sa ninyo dire magtanggi, magpanit na ta og mais. Ating humok panitan. Lahi lagi ni sa puti ming. Gahi panitan. Humok siya panitan. Guys. Ano ako oh. Sugod tag panit og mais. Kamatilaw sa aning mais ah. Unsay lami ani. On a yellow corn. Thank you guys sa naghatag ani na magbinhi sa agriculture na ipakapin abono. So salamat kayo mga taga-agriculture ni suporta namo, nihatag namo og binhi aron pud ni makatilaw ani yellow corn. Mao ni gitawag nga yellow corn nga mais. Oh, kita nyo guys. Yellow. Sulayan tani og kaon kaya ato naging adlaw ang lubo puti man to. Kini guys, yellow. Kalimutan ka. Mga kabro, mga kabat, o dere na tabang natag lobo aron sad ta makatilaw ani ug unsa ni ang yellow nga mais. Alam niyo, natag kayo ni sa agriculture. O sunod adlaw magpugas na pud ta og mais para dili ta mahukdan. Yellow na sad. Ang sanggiyon sunod adlaw, ang kato na sa puti. So, grasya, daghan kayong grasya na abot na to. Salamat kayo sa Ginoo nga gihatagan ta og grasya. So, Lord, thank you kayo sa tanan. Bisan masakiton ang nagtrabaho, dunay gapoy abot. Naning kamot aron makakaon. Pamana ni guys, ato ang mais nga yellow. Og salamat kayo sa naghatag na mo og binhi ani. Aron mi makatilaw pod aning maisa. Thank you kayo, salamat kayo. Og maayong buntag sa natong tanan nga naglantaw sa atong video karon.